नाज़ी अदाकारा हुमायरा असगर पाकिस्तानी नामवर अदाकारों में से एक थी। इन्होंने बहुत जल्द अरसे में अरूज की बुलंदियों को छुआ, लेकिन इनका इख्तिताम बहुत ही बुरा हुआ। सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं कि इनकी लाश 1 माह पुरानी है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। इनकी लाश 1 माह नहीं बल्कि 6 माह पुरानी है और ये बात इनकी रिपोर्ट से कंफर्म की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि लाश 6 माह पुरानी होने की वजह से इनका गोश्त मुकम्मल तौर पर सड़ चुका है और ये डेड बॉडी ढांचे में मुंतकिल हो गई है और अब इनकी हड्डियां भी गलना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनकी जल्द से जल्द तदफीन की जाए। जैसे ही इनके घर वालों से रब्ता किया गया तो इनके घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा हुमायरा असगर से कोई भी ताल्लुक नहीं, जिस पर पुलिस ने कहा कि हम फिर इसे लावारिस लाश समझकर दफना दें। इस सवाल के जवाब में इनके घर वालों ने कहा कि आप इसके साथ जो कुछ मर्जी करें, हमारा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं। इनके घर वालों के इस स्टेटमेंट के बाद इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार मैदान में उतरे और इनके घर वालों पर तनकीद करते हुए नजर आए। दोस्तों, एक सवाल मेरा आप सबसे कि क्या इज्जत वाकई इतनी बड़ी चीज होती है कि उसकी खातिर बेटी की लाश को पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में रुलने के लिए छोड़ दिया जाए? आखिर ये किस तरह की इज्जत है जो बेटी की लाश को गैरों के सुपुर्द करके बचाई जा रही है? अदाकारा नौशीन शाह का कहना है कि मैंने किसी वालिद या अहले खाना को अपने जानी, कातिल, रेपिस्ट और रिश्वतखोर बेटे की लाश लेने से इनकार करते हुए नहीं सुना। अदाकारा सोनिया हुसैन भी मैदान में उतरी और एक वीडियो बनाकर पोस्ट की, जैसा कि आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनिया हुसैन और अभी बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की मुझे ख़बर मिली है कि हुमैरा जो कि हमारी इंडस्ट्री से ही थी और एक टिकटॉकर और एक्टर रह चुकी हैं, उनकी अभी बहुत ही अफसोसनाक तरीके से डेथ हुई है। और पता लगा है मुझे कि उनके अहले खाना जो है वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और ना वो आ रहे हैं और ना उनको दफनाया जा रहे हैं। आई एम लिटरली सो शॉक्ड राइट नाउ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वाक़े के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करूं। मैंने अपने कलीग हमारे हैं ज़ाहिर रहमतुल्लाह साहब, उनके इंटरनेट पे, उनके इंस्टाग्राम पे मैंने आके खबर देखी और कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किसी के पास भी इस तरह की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि छिपा में उनकी डेड बॉडी है। मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब बतौर इंसान मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या हक़ तलाफ़ी हो गई है आप लोगों की कि आप लोग उसकी आखिरी रसूमात तय करने को तैयार नहीं है? माँ बाप से मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब खुदा ना करे अल्लाह ताला किसी को बे औलाद रखे, खुदा ना करे कि अल्लाह ताला किसी को यतीम करे या उस किसी के पीछे वारिस ना हो कि वो उनको पूछे तो समझ आते कि चलो लावारिस है। माँ बाप के होते हुए एक डेड बॉडी रखी हुई है जिसको दफनाया नहीं जा रहा, मेरी समझ से बाहर है ये बात। एनीवे, मैं बस ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को लेक्चर देना नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगले एक दिन में कोई नहीं आता इस डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए या उनके अहले खाना से कोई आने को तैयार नहीं है, तो मैं बतौर इंसान, मैं बतौर मुसलमान, वो मेरी बहन है और मैं कहूँगी कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और मुझे ये हक़ दिया जाए कि मैं उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सकूँ। कल को खुदा न खास्ता हम में से, मुझ में से, आप में से कोई भी इस जगह पर हो सकता है, तो हम इस तरह से लावारिस महीने के लिए ना पड़े हों। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि अगर आप पूरी दुनिया को चलो नहीं केटर कर सकते, पूरी दुनिया को नहीं पूछ सकते, तो एटलीस्ट आपके जो घर वाले हैं, एटलीस्ट आपके जो पड़ोसी हैं, आपके मतलब आपके आसपास जो नेबर में जो रहते हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कम से कम हाल अहवाल तो पूछें, उनके साथ कम से कम इन टच तो रहें। पूछे तो सही कि कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत है या कोई बीमार हो यार, ये उनका हक़ है और ये हमारा फ़र्ज़ है। एक इंसान होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी हुकूकुल अल्लाह ने जो अरकान हैं वो हुकूकुल अल्लाह हैं, लेकिन हुकूकुल अल्लाह जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा, जब तक आप हुकूकुल इबाद नहीं निभाएंगे, ये अल्लाह ताला ने कहा है, हुकूकुल इबाद सबसे पहले है। तो प्लीज़ अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, सबको पूछें, उनका ख्याल रखें, उनको फ़ोन करें। कोई बात नहीं है, फ़ोन करके वैसे ही पूछ ले, भाई ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ताकि आज के बाद ये वाक़या या इस तरह के कोई भी वाक़यात हमारे सामने पेश ना हो और इस तरह की फिर कोई आयशा जी जैसा या फिर कोई हुमैरा जैसा वाक़या फिर से ना हमारे सामने आए।
अदाकारा अतीका उर्दू ने भी पोस्ट शेयर की और कहा कि इनकी मौत की असल वजह जानी जाए। इंडस्ट्री में मौजूद 99% अदाकारों का ये कहना है कि इनकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है जिसका पर्दा उठाया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। अदाकारा मिशी हान भी स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देती हुई नजर आई, जैसा कि आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शॉकिंग डिटेल्स हैं जो आ रही हैं। हुमैरा असगर अली, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। 9 महीने सितंबर 2024 से अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। और ये कैसा किराएदार था, 2 महीने जो है कोई किराया ना दे तो मालिक मकान जो है घर पे पहुंच जाता है। और ये कैसा मालिक मकान, जिससे मेरी अपील है सिंध पुलिस से, सिंध गवर्नमेंट से, SSP साउथ से कि इस केस की थरो इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर जो है फॉरेंसिक आपको रिपोर्ट में मसला हो रहा है तो ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप तरीके से जाके DNA टेस्टिंग करके कि डेथ की वजूहात क्या थी, आया तबई डेथ थी या कोई और जो है फिशी मामला है, इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और क्या है ऐसा, इतने दोस्त, इतने जानने वाले कराची में होने के बावजूद और फैमिली होने के बावजूद, किसी ने नेबर्स होने के बावजूद, और ये तो ऐसे फ्लैट सिस्टम है कि इसके अंदर तो छोटी छोटी जगह हैं, उसमें आते जाते किसी ने नहीं देखा, इतने अरसे से एक दरवाज़ा बंद है, वहाँ पे लाइट नहीं है। ये सब इन्वेस्टिगेशन में आता है। और इतने केसेस होते हैं, सना यूसुफ का हुआ कि घर में घुस के उस बेचारी को मार दिया, और इतने केसेस खवातीन के साथ होते हैं। तो प्लीज़ इस केस को थरली इन्वेस्टिगेट करें, इसके ऊपर जो है एक्शन लें, क्योंकि जो भी था शी वॉज अ फिट पर्सन, यंग थी और एस्पायरिंग थी। और क्यों नहीं उसका किसी ने पता किया, जो वहाँ पे रहते हैं, जो रोज़मर्रा आप जो लगा रहे हैं वीडियोस उसके साथ उठने बैठने की और हंसी मजाक हो रहा है घर में बैठे हुए, अब क्यों आप उसकी वीडियोस लगा रहे हैं। ये मेरा सवाल है चीपा साहब से कि आपके जो लोग होते हैं जो डेड बॉडीज़ को जाके डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, उनको उठाते हैं, उनके पास फ़ोन क्यों होते हैं? उनका क्या हक बनता है कि एक इंसान जो इस दुनिया से चला गया, चाहे वो किसी हालत में वहाँ पे है, उसकी डेड बॉडी है, उसकी वीडियो बनाना, उसकी तस्वीरें खींचना और उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे लगा देना, और फिर लोगों को जो है वो इधर उधर से वो डाउनलोड करके एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। चीपा साहब, खुदा थोड़ी सी डिसिप्लिन लाएं अपने वर्कर्स में। किस तरह उनके पास फ़ोन होते हैं कि वो रिकॉर्ड करें एक डेड बॉडी को, चाहे वो डिकम्पोज हुई हुई है, जिस हालत में भी है, किसने उनको राइट दिया? आपको इस चीज़ पे देखना चाहिए कि आपके वर्कर जो जाते हैं डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करने, वो क्यों विदाउट उनकी किसी के परमिशन से वो वीडियो बना के अपने अकाउंट्स पे लगा देते हैं। और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, और उसको ब्लर करके भी अगर लगाया तो क्यों? किसी कोई दुनिया से चला गया, उसकी कोई रिस्पेक्ट रखें यार, खुदा के वास्ते। हर चीज़ की वीडियो आप लोग बना लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की ज़ीरो होती है, और बॉडी की वीडियो बना के आप लोग इधर उधर लोग जी अफसोस कर रहे हैं। कुछ शर्म कर लें, अपने वर्कर्स को थोड़ा ट्रेन करें, उनको बताएं, उनसे स्ट्रिक्ट हों कि कोई भी मोबाइल फ़ोन लेके बॉडी कलेक्ट करने नहीं जाएगा। मेरा ये सवाल है सिंध पुलिस से और गिजरी पुलिस स्टेशन से, और जो भी हुमैरा असगर अली जिनकी अभी वफात हुई उनके फ्लैट में, उनसे ये पूछना है कि क्या आप लोगों ने कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कि एक इंसान की डेड बॉडी अंदर 1 महीने से पड़ी हुई है और बाहर से ताला लगा हुआ है, तो ताला बाहर से किसने लगाया? क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर आके ताला लगा के किसी खिड़की से तो अंदर घुसेगा नहीं। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि जो मालिक मकान थे उनका इतने अरसे से तनाज़ा चल रहा था, तो 1 महीने के बाद वो बैलिफ लेके आता है और बाहर ताला लगा होता है, और ताला तोड़ते हैं तो अंदर उसकी बेचारी की जो बॉडी है वो पता लगता है कि जी 1 महीने से अंदर है। तो क्या किसी ने ये पता किया कि ये ताला बाहर से किसने लगाया? और उसकी जो फ़ोन है उसके अंदर लास्ट कॉल्स किसकी हैं, किसको उसने कॉल की, ये तो सारा कुछ रिकॉर्ड में होता है ना फ़ोन के। आप लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें खुदारा। ये इस पूरे सिनेरियो में बहुत दाल में काला नज़र आ रहा है कि ये तबई मौत। चलें, आपकी जो डॉक्टर जो भी हैं वो डॉक्टर वो कह रहे हैं कि जी हालत इतनी ख़राब है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं आ सकती, लेकिन अब 2025 है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि बाहर से ताला कैसे लगा हुआ था, जबकि घर उसको तो अंदर से ताला लगाना चाहिए था, अंदर से लॉक करना चाहिए था। तो आप लोग यही अभी तक भूल गए हैं। इस पर प्लीज़ ज़रा गौर करें और इस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल फिट भी थी, यंग भी थी, और इतने अरसे से अगर रह रही थी तो 2024 के सितंबर से अब तक जो मोहल्ले वाले हैं और जो फ्लैट वाले हैं उनको कुछ नहीं पता, कोई वेयर अबाउट्स का नहीं पता। बाहर से ताला लगा हुआ है और जो है एक इंसान, उनसे अपील है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है कि प्लीज़ इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। एज आपको पता है कि उनके जो वालिद साहब हैं, उनके घर वाले हैं, उन्होंने उसको डिसोन किया हुआ है। तो तबई मौत थी या क्या हुआ था, 1 महीने से
ڈیڈ باڈی جو ہے ایکٹر بھی تھیں, یہ ماڈل بھی تھیں, فٹنس فریک بھی تھیں. تو 1 مہینے سے کسی کو وہاں پہ نہ بلڈنگ میں پتہ لگا, نہ کچھ ہوا, نہ کسی نے فون کیا. اور یہ جو مالک مکان سو کالڈ ہیں, انہوں نے جو بیلف بھیجا, تو 1 مہینے تک انہوں نے کیا فون کیا, یا فون بند تھا, یا کچھ انویسٹیگیشن خدارہ اس کی پراپرلی کریں کہ یہ طبعی موت تھی یا کچھ اور جو ہے فشی میٹر تھا, یا جو بھی تھا. آپ لوگوں کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آپ کو پراپرلی جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے. یہ کیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا ان ہے, آپ اتنا فٹ ہے اور ینگ ہے, اور 1 مہینے سے وہ اندر جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے فون تک نہیں کیا. اس کے فون کو چیک کریں کہ کس نے لاسٹ کال کی تھی. پولیس کو پراپرلی ایسے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے آئیں بائیں شائیں آ کے آپ لوگ جو ہے وہ مائک کے آگے بول رہے ہیں. انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے جس میں سب کچھ پتہ لگتا ہے. ہمارے ملک میں انویسٹیگیشن ہی سب سے ویک ہے. تو پلیز اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیا قصہ تھا, اور یہ ایک جو ہے جو ہے ایکٹر تھیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, کوئی ایسا بیماری نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. تو پلیز اس کو پراپرلی سب کے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا تھا سارا, اور اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. مجھے تو یہ سوچ کے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ یہ دوسرا قصہ ہے کہ حمیرہ اصغر علی, جو اللہ اس کو جنت میں جگہ دے, 1 مہینے سے وہ اللہ کو پیاری ہوئی تھی اس فلیٹ کے اندر, اور نہ اس کے گھر والوں کو پتہ, نہ اس کے دوستوں کو پتہ, نہ اس کے رشتہ داروں کو پتہ بھی ہے. ایک انسان اکیلا رہ رہا ہے, انسان کہتا ہے چلو فون کر لے. 1 مہینے تک کسی نے فون تک نہیں کیا, پتہ تک نہیں کیا کہ بھئی 2 دن اگر فون کسی کا بند ملتا ہے یا نہیں ملتا تو انسان کہتا ہے جا کے دیکھو سب خیریت ہے کہ نہیں ہے. اور یہ فلیٹ والے پتہ نہیں کیا کھا کے سیڑھیاں چڑھ اتر رہے تھے کہ ان کو بھی نہیں پتہ لگا. یہ حال ہو گیا ہماری سوسائٹی کا. ہم باہر والوں کو کہتے ہیں باہر کی سوسائٹیز کو برا والا, اپنے گربانوں میں دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کسی کی پرابلم ہے. کوئی دوست احباب کسی نے 1 مہینے تک پوچھا تک نہیں. اور اس بیچاری کی فلم ابھی ریلیز ہوئی لو گرو, جس میں شی واز لکنگ سو نائس, اتنی فٹنس فریک, اتنی ایکٹیو, اور آنن فانن جو ہے وہ 1 مہینے سے اللہ کو پیاری ہوئی اور کسی کو خان و کان خبر نہیں ہوئی. میں تو اپنا یہ جو سسٹم ہے ہمارا, یہ بڑا الارمنگ ہے اس وقت. آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کتنے بے حس قوم اور ایک معاشرہ بن چکے ہیں کہ ہمیں ہمسایوں کا نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ پتہ نہیں ہم کون سے سائنٹسٹ بن رہے ہیں, وہ تو بن نہیں رہے. تو ایک دوسرے کا پتہ تو رکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ ویسے تو ہمارا کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہے نہیں کہ ہم اتنے بزی ہیں پڑھنے میں کہ ہمیں دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سوچیں اس بارے میں. یہ ایک پتہ ہے بندہ اکیلا رہ رہا ہے, گھر والے کدھر گئے بھائی؟ گھر والوں نے فون تک نہیں کیا. پوچھ کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے نیبرز میں, وہ بھی فلیٹ سسٹم میں, کہ فلیٹ سسٹم میں تو بالکل ساتھ ساتھ جو ہے دروازے ہوتے ہیں, کہ ہمیں بھی یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون جو ہے وہ کس حال میں ہے, یا اس کا کوئی پتہ لگانا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کو دیکھا نہیں. یا ہوتا ہے نا انسان الرٹ رہتا ہے, لیکن ہماری زندگیاں پتہ نہیں کن چیزوں میں اتنی بزی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا کوئی خیال کچھ پتہ نہیں ہوتا. ابھی عائشہ خان جی کے ساتھ ہوا, پھر اس کے بعد ابھی یہ تو شاکنگ ہے حمیرہ اصغر کا, کہ 1 مہینے تک ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے اور کسی کو کان و کان نہیں خبر. کیونکہ یہ جو فلیٹ سسٹم ہے یہ تو بہت ہی زیادہ کمپیکٹ ہوتا ہے, اس میں کسی کا نہ ہونا, اور جو مالک مکان ہے اس نے بھی وہ بندوں کو جو بھیجا اتنے عرصے سے نہیں, 1 مہینہ سے زائد. آپ سوچ سکتے ہیں گھر والے, کوئی دوست, کوئی کولیگس, کوئی کسی نے فون تک نہیں کیا مہینے تک. میں تو اس بات پہ اس وقت سے سوچ میں ہوں کہ ہم لوگ وہاں ویسٹرن سوسائٹیز کو کہتے ہیں ہمارا حال ان سے زیادہ برا ہو گیا ہے کہ ہم فونوں میں اور ان چیزوں میں اتنے لگے رہتے ہیں ہر وقت, ہم جو ہے کسی اس میں ظاہر پریشانیوں میں کہ ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پلیز آپ کے ہمسائے ہیں یا کوئی ہے, فلیٹ سسٹم اسپیشلی اپارٹمنٹ سسٹمز جو ہیں, ان میں تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یار کسی اتنے دنوں سے کوئی نظر نہیں آیا تو چلو گھنٹی پہ جا کے پوچھ لے, یا چلتے چلتے کوئی ایسے ہی سلام دعا دیکھ لیں کہ السلام علیکم ایوری ون. میرے لیے تو اتنی شاکنگ خبر ہے کہ حمیرہ اصغر جو ہے شی از نو مور. اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اتنی شاکنگ ہے کہ وہ کوئی میں نے ابھی ایک فیس بک پہ ایسی ایک اسٹیٹس تھا, میں نے سمجھا شاید فیک نیوز ہے, بٹ پھر میں نے انسٹا پہ دیکھا کہ ہر جو انٹرٹینمنٹ پورٹل ہے اس پہ اسی کی تصویر تھی, اور تماشا گھر میں اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا تھا, اتنی ڈیرنگ تھی, فٹنس فریک تھی, اور اتنا پازیٹیو انسان تھی وہ. میں تو حیران پریشان ہوں, میں تو ابھی تک شوق میں ہوں کہ شی از نو مور. پلیز ہمیں ایک دوسرے کا آج کے زمانے میں کیا مینٹل ایشوز ہیں, کیا انسان جو ہے کس کشمکش سے گزر رہا ہوتا ہے, ہم بہت دنیاوی اور ان چیزوں میں لگ گئے ہیں. ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خیال, یا واقعی میں ایک دوسرے سے ان ٹچ رہنا چاہیے. اور شو بزنس کی فریٹرنیٹی کو
جو لوگ ایکٹیولی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا کہ بھئی کیا ہے. ماڈلنگ بھی کرتی تھی, اتنی فٹ تھی, اور ایک ہفتے تک اس کی باڈی جو ہے وہ وہاں پہ تھی فلیٹ میں. ناظرین، جب اداکارہ عائشہ خان کی لاش ایک ہفتے تک پڑی رہی تو بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی کہ ایسی اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ بے اولاد ہی رہے. جنہوں نے اپنی ماں کی خبر نہ لی, جس نے ساری عمر ان کے لیے محنت کی اور ان کو ایک اچھا لائف سٹائل دیا, اور یہ اس لائف سٹائل میں ایسے مگن ہو گئے کہ ماں کا حال تک پوچھنا ہی بھول گئے, اور ماں کی لاش 10 دن تک سڑتی رہی. اور اب حمیرہ اصغر کی لاش ملنے پر ان کے والدین کو کوسا جا رہا ہے کہ ایسے بہن بھائیوں اور والدین کا کیا فائدہ جو اپنی بیٹی کا ہی خیال نہ رکھ سکیں. بیٹی کی لاش ہسپتالوں اور تھانوں میں کھجل خراب ہو رہی ہے, لیکن ان کے والدین نے صاف صاف انکار کر دیا کہ یہ ہماری عزت روند کر انڈسٹری میں گئی تھی اور اب ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں. دوستو، ایک سوال میرا آپ سب سے کہ کیا عزت واقعی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کی خاطر بیٹی کی لاش کو پولیس اسٹیشن اور ہاسپٹل میں رلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ آخر یہ کس طرح کی عزت ہے جو بیٹی کی لاش کو غیروں کے سپرد کر کے بچائی جا رہی ہے؟